మహారాష్ట్రలోని పింపర్కేడ్ ప్రాంతంలో చిరుతపులి ప్రజలను బెంబేలెత్తిస్తోంది. ఇప్పటికే దీని దాడిలో 3 చనిపోవడంతో ప్రజలు స్వీయ రక్షణకు వినూత్న నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సాధారణంగా చిరుతలు మెడపై దాడి చేస్తాయి కనుక వారు తమ మెడలకు ఇనుప ముళ్ళులున్న కంచెలు ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇవి తమ ప్రాణాలు కాపాడతాయని వారు భావిస్తున్నారు. శునకాలు, పశువులకు కూడా వీటిని ఏర్పాటు చేశారు. పనులకు వెళ్ళినప్పుడు వారు వీటిని ధరిస్తున్నారు. गळ्यात पट्टे घातले, नक्की काय शक्कल होती आणि कशामुळे हे केले? आम्हाला हे कुत्र्यामुळे म्हणजे शक्कल वाटली. कुत्र्यामुळे ना आम्ही कुत्र्याचा वाघाचा संघर्ष चालला होता. आमच्या समोर कुत्रं ओढलं होतं. त्यावेळेस आम्ही काठ्या वाजवत होतो. आम्हाला वाटलं कुत्रं नाहीच आता आमच्या हाताळायला येसच येत नाही. आम्ही कुत्रं वाचूच शकत नाही. काठी वाजवतोय पण पायाला धरलेलं होतं. त्यांनी हे वाघाला असं संघर्ष नाही करता आला का बा मानाला पकडीन का हे करीन. हे खिळे असल्यामुळे आमच्या कुत्र्याच्या पट्टा असल्यामुळे कुत्रा आमचं वाचले. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतंय की आम्हालाही शेतकऱ्यांना गवत कापताना खुरपताना आम्हालाही सुद्धा पट्टा घालून असावा, असं काम करावं. आम्ही आता हे गवत कापायचंय ना म्हणून आम्ही असे पट्टे घालू शकतो, हे म्हणूनच काम करू शकतो. तसं आम्हाला शेतकऱ्यांना काम नाही करता येणार. आम्ही मोकळं तसं जाऊ शकत नाही. आमच्या मानावर सुद्धा हल्ला करू शकतोय, पाठीकून हल्ला करू शकतोय. आम्ही गवत उचललं, कवळी उचलली तरी सुद्धा हल्ला करू शकतोय. हे पट्ट्याची गरज आहे आम्हाला शेतकऱ्यांना, असं आमचं म्हणणं आहे. त्याच्याशिवाय आम्हाला जगूच शकत नाही. आम्हाला पट्टा